Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Hidayat dengan NIM 221 10 10 20 009. Video ini untuk menempuh tugas UAS dari mata kuliah Tarjamah Fauriyah. Baik, saya di sini akan menerjemahkan tentang video yang berjudul Fadlul Ashir Awail min Dzulhijjah wal A'malil Mustabihat fiha, yang artinya keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dan amalan yang dianjurkan di dalam bulan Dzulhijjah, yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Hasan. Baik, sekarang kita langsung dengarkan apa yang beliau sampaikan. أيها الأحبة، ها هي أيام العشر من ذي الحجة تهل علينا بهذه الأنفاس الخاشعة الزاكية، وقد لا يعرف فضل هذه الأيام إلا القليل. أردت أن أذكر أمتي الحبيبة بهذا الفضل العظيم. اسمع ماذا قال الله عز وجل وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام. قال ربنا تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآيات. Beliau mengatakan, wahai orang-orang yang kucintai, inilah hari-hari 10 dari Dzulhijjah telah menyapa kita dengan nafas yang khusyuk dan suci, dan bisa jadi tidak mengetahui keutamaan hari-hari ini kecuali hanya sedikit orang saja. Aku ingin mengingatkan umatku yang tercinta tentang keutamaan yang agung ini. Dengarlah apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan hari-hari ini. Allah Ta'ala berfirman, dan berserulah kepada manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan dengan menunggang setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. فانتبه لهذه الأيام ولا تضيعها أيها العاقل، أيها الفاضل، يا من يعرف شرف زمانه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, hari-hari yang telah diketahui adalah hari-hari 10 dari Dzulhijjah. Maka perhatikanlah hari-hari ini dan jangan engkau sia-siakan, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang yang mulia, wahai engkau yang mengetahui kemuliaan waktumu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 dari Dzulhijjah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah
Beliau bersabda, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya lalu tidak kembali dengan sesuatu pun dari itu. ليه؟ ليه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة؟ لماذا؟ تدبر معي أيها الحبيب اللبيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لأن هذه الأيام تتضمن أمهات العبادات. تشتمل هذه الأيام الفاضلة القادمة على أمهات العبادات من الصلاة والصيام والحج والصدقة، فضلا عن التوحيد، فلا يفعل هذا إلا موحد لله جل وعلا. فهذه الأيام تشتمل على أمهات العبادات، فأحرص على صيام 9 ذي الحجة ففضلها عظيم وأجرها كريم، وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم الأجر. Kenapa amal soleh dalam hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah? Renungkan bersamaku, wahai kekasih yang cerdas. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, karena hari-hari ini mengandung pokok-pokok ibadah, hari-hari yang mulia dan yang akan datang ini mencangkup pokok-pokok ibadah, yaitu sholat, puasa, haji, sedekah, belum lagi tauhid. Tidak melakukan itu semua kecuali orang yang mentauhidkan Azza wa Jalla. Maka hari-hari ini mengandung pokok-pokok ibadah. Maka bersemangatlah untuk berpuasa di 9 hari Dzul Hijjah. Sesungguhnya keutamaan agung dan pahalanya mulia. Aku memohon kepada Allah agar tidak mengharamkan aku dan kalian dari pahala. من أعظم الأعمال الصالحات في هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فقال: بأبي وأمي وروحي يكفر السنة الماضية والباقية. انظروا إلى هذا الفضل. فاعقد النية الآن على صيام يوم عرفة. هذا يوم هو أشرف أيام العام كله، وهو أعظم أيام العام كله، هو اليوم 9 من ذي الحجة. ومن أهل العلم من قال: ليلة القدر خير من ليلة 9 من ذي الحجة، لأن الله خص ليلة القدر في رمضان بهذا الفضل. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أما يوم 9 من ذي الحجة فهو أفضل أيام العام كله بما فيها أيام رمضان. Antara amalan yang paling agung dalam hari-hari ini adalah puasa hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Telah ditanya Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ia menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lihatlah keutamaan ini, maka tetapkan niat sekarang untuk berpuasa pada hari Arafah. Hari ini adalah hari yang paling mulia sepanjang tahun. Ia adalah hari yang agung sepanjang tahun. Ia adalah hari ke-9 dari bulan Dzul Hijjah. Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar lebih utama daripada malam ke-9 Dzul Hijjah, karena Allah mengkhususkan Lailatul Qadar dalam Ramadan dengan keutamaan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Adapun hari ke-9 Dzul Hijjah, maka ia adalah hari yang paling utama dari seluruh hari dalam setahun, termasuk hari-hari Ramadan. ثم من أعظم الأعمال الصالحات الصلاة. حافظوا على الصلوات في هذه الأيام المباركات. وما أجمل وأروع أن تقوم لله بالليل، ولو في نصف ساعة، ولو في ربع ساعة. احرص على أن تكتب بين القائمين لله جل وعلا، بين من تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم، وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. لا تحرم نفسك من هذا النور ولا من هذا الفضل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى على جسده شيء من القذارة أو النجاسة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. أي فضل هذا؟ Kemudian di antara amalan yang paling agung adalah sholat. Jagalah sholat-sholat di hari-hari yang penuh berkah ini. Dan alangkah indah dan luar biasa jika engkau berdiri untuk Allah di malam hari, walau hanya setengah jam atau seperempat jam. Berusahalah untuk tercatat di antara orang-orang yang bangkit berdiri untuk Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka yang lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap. Malam adalah keakraban para pecinta dan taman para perindu. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang memperhatikan bayangan di siang hari, sebagaimana pengembala memperhatikan kambingnya. Mereka merindukan tenggelamnya matahari sebagaimana burung merindukan sarangnya. Ketika malam datang dan gelap menyelimuti dan tempat tidur telah disiapkan dan setiap kekasih menyendiri dengan kekasihnya, mereka bangkit berdiri menegakkan kaki mereka kepada Allah. Mereka menempelkan wajah mereka di bumi dan bermunajat kepada Tuhan mereka. Mereka membaca Al-Qur'annya dan memohon kebaikan dan karunia-Nya. Demi Allah, yang pertama kali Allah berikan kepada mereka adalah Dia menanamkan cahaya darinya ke dalam hati mereka. Jangan engkau haramkan dirimu dari cahaya ini dan dari keutamaan ini. Nabi SAW bersabda dalam sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat-derajat? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, banyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah sholat, itulah ar-ribat. Dalam sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, bagaimana menurut kalian jika ada sungai di depan rumah salah satu dari kalian, dia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari? Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Para sahabat berkata, tidak wahai Rasulullah. Beliau bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus dengan sholat itu dosa-dosa. Betapa agungnya keutamaan ini. كذلك أيها الأحبة من أعظم الأعمال الصالحات في أيام العشر الحج، الركن الخامس من أركان هذا الدين. الحج أشهر معلومات، وهو في هذه الأيام المعلومات، وكذلك هو داخل ضمن أيام العشر من ذي الحجة. فيوم عرفة واليوم التاسع والحج عرفة، ويوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر، فهو من أعظم القربات التي تتقرب بها الأمة إلى الله في هذه الأيام المباركة أيضا. الذكر، التسبيح، التهليل، التكبير،
التحميد، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين. Begitu pula di antara amalan yang paling agung di antara 10 hari ini adalah haji, rukun Islam yang kelima. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah diketahui dan ia berada dalam hari-hari yang telah diketahui. Ia termasuk dalam hari-hari 10 Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari ke-9, haji adalah Arafah, dan hari haji yang paling agung adalah hari ke-10. Di antara amalan paling dekat kepada Allah dalam hari-hari yang diberkahi ini juga adalah zikir, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, sedekah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada fakir, berbuat baik kepada janda, anak yatim, dan orang miskin. أي عمل صالح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. العمل الصالح لا حد له بشرطين: أن تخلص النية، وأن يكون عملك موافقا لسنة سيد البشرية. هذا عمل صالح متقبل من رب البرية جل جلاله. ولا تحقرن من الأعمال الصالحة أي شيء. لقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة. مر رجل على طريق فرأى غصنا قد عاق حركة الناس وسد الطريق، فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فغفر الله له وأدخله الجنة بتنحيته لغصن. Soleh apapun jangan engkau remehkan, meskipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Amalan soleh tidak memiliki batas dengan 2 syarat, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amalan soleh yang diterima oleh Tuhan semesta alam. Jangan remehkan amalan apapun. Seorang lelaki masuk surga hanya karena ranting pohon. Melihat ranting yang menghalangi jalan manusia dan mengganggu mereka, maka dia berkata, aku akan singkirkan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka Allah mengampuninya dan memasukkannya ke surga karena dia menyingkirkan ranting itu. فكيف لو نحيت الأذى عن الخلق؟ بل كيف لو أحسنت إلى الخلق؟ فمن لم يستطع أن يحسن إلى الخلق فليكف أذاه عن الخلق، فهذا إحسان. لقد لقي نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أباه وأبانا خليل الله إبراهيم ليلة الإسراء والمعراج، والحديث رواه الترمذي بسند حسن. فقال إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. على رسول الله وعلى خليل الله السلام. أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا ذكر لا تفرط فيه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اغرس لنفسك غرسا في الجنة، وأنت في السيارة اغرس، وأنت في مكتبك اغرس، وأنت في مجلسك في بيتك اغرس. لا تضيع الوقت في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. Jika engkau menghilangkan gangguan dari orang lain, bagaimana jika engkau berbuat baik kepada sesama? Jika tidak mampu berbuat baik, minimal tahanlah kejahatanmu. Itu juga merupakan kebaikan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan ayahnya dan ayah para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Isra dan Mi'raj. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan. Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Sampaikan salam dari Rasul Allah dan dari kekasih Allah. Sampaikan salamku kepada umatmu dan kabarkan kepada mereka, surga itu tanahnya baik dan ia adalah tanah kosong. Dan tanamannya adalah subhanallah
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Zikir ini jangan sampai engkau sia-siakan. Tanamlah untuk dirimu pohon-pohon di surga. Saat engkau di mobil, engkau di kantor, saat engkau duduk di rumah. Jangan buang waktumu dengan kata-kata yang tak bermanfaat. وأنت يا أختاه يا من تضيعين الساعات الطويلة في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. يجب أن ننتبه لبركة العمر ولشرف الزمان. أنا أتألم غاية الألم من إخوة وأخوات لا يكفون عن الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، الذي لا ينفعهم لا في الدين ولا في الدنيا، بل ربما يأثمون به من غيبة ونميمة وشهادة زور وقول بالكذب وبالبهتان وبالباطل إلى غير ذلك من الكلمات، سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة أو حتى مرئية. فسنسأل عن كل كلمة وعن كل عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Wahai saudariku yang menghabiskan waktu berjam-jam dalam percakapan yang tidak bermanfaat baik untuk dunia maupun akhirat, bahkan bisa berdosa. Ghibah, namimah, saksi palsu, dusta, fitnah, dan perkataan batin lainnya, baik itu tertulis, terdengar, dibaca, bahkan dilihat. Kita akan ditanya tentang setiap kata dan setiap perbuatan. Barang siapa berbuat kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihatnya. ومن أجمل وأرق ما قرأته ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لبلال رضي الله عنه: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هل انتبهت أيها الحبيب اللبيب؟ الرسول يقول لبلال: قل لي انت بتعمل ايه؟ انا سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. والنبي يحفظ صوتا علي بلال لأنه يأتيه في وقت السكينة، في وقت السكون، ليوقظه أو لينبهه للخروج لصلاة الصبح. فالرسول يقول له: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الله أكبر. العمل الصالح سبب للحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Di antara yang paling indah dan lembut yang aku baca adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan, yang engkau kerjakan dalam Islam, karena aku mendengar suara terompahmu di depanku di surga." Engkau perhatikan, wahai kekasih yang cerdas, Rasul berkata kepada Bilal, "Katakan apa yang engkau lakukan, aku mendengar suara sandalmu di depanku di surga." Karena Bilal biasa datang di waktu sepi, menenangkannya atau membangunkannya untuk sholat subuh. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa amalan yang paling engkau harapkan dalam Islam?" Bilal berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mengerjakan suatu amalan yang paling aku harapkan selain bahwa aku tidak berwudu pada waktu malam atau siang, melainkan aku sholat kepada Allah dengan wudu itu sebanyak yang ditetapkan bagiku." Allahu Akbar. Amalan soleh adalah sebab kehidupan yang baik. Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik." العمل الصالح
سبب لمحبة الرب للعبد. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيضا Amalan soleh adalah sebab Allah mencintai hambanya. Dalam hadis Bukhari dan lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Tidak ada yang lebih aku cintai yang dengannya hambaku mendekat kepadaku. Telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia dengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. أيضا العمل الصالح سبب لتفريج الهم والكرب، وما أكثر الهموم وما أعظم الكربات. روى البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغارة وانحدرت الصخرة فسدت عليهم باب الغار. كان في من كان قبلكم ثلاثة خرجوا فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لجأ الأول إلى الله ببره بوالديه، والثاني بتعففه عن الزنا، والثالث بأمانته واستثماره لأجر الأجير، ففرج الله كربهم وأزاح الله عز وجل بقدرته هذه الصخرة وخرجوا إلى حال سبيلهم بفضل الله ثم بفضل عملهم الصالح. Adalah sebab keluarnya dari kesempitan, dan betapa banyaknya kesempitan dan bencana. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Umar tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, lalu batu menutup pintu gua mereka. Mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh kita. Yang pertama berdoa dengan birrul walidain, yang kedua dengan menjaga diri dari zina, dan yang ketiga dengan amanah dan kejujuran pada pekerja. Lalu Allah melepaskan mereka dari kesulitan itu dengan karunia-Nya dan karena amal soleh mereka. العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت على العمل الصالح يقتضي عدل الله أن تموت على العمل الصالح وأن تبعث على ذات العمل الذي مت عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وأختم أيها الأفاضل بأعظم ثمار العمل الصالح: دخول الجنة. Saleh adalah sebab husnul khatimah. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, sunnah Allah yang maha mulia adalah barang siapa hidup di atas sesuatu, maka ia akan mati di atasnya. Barang siapa mati di atas sesuatu, maka ia dibangkitkan atas itu pula. Sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah,
Setiap hamba akan dibangkitkan di atas apa yang dia mati atasnya. Dalam Musnad Ahmad dan Sunan Tirmizi dengan sanad sahih dari hadis Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan memanfaatkannya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana Allah memanfaatkannya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Allah menjadikannya mengerjakan amal soleh, kemudian mewafatkannya di atasnya." Dan aku akhiri, wahai orang-orang mulia, dengan buah terbesar dari amal soleh, yaitu masuk surga. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. الجنة ثمرة حتمية بوعد رب البرية وسيد البشرية للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Jadikan aku dan kalian semua termasuk penduduk surga. Surga adalah buah pasti dengan janji dari Tuhan seluruh makhluk dan penghulu para rasul bagi orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin pindah darinya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Mereka itu memiliki surga-surga Aden yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mereka diberi perhiasan gelang dari emas dan mereka mengenakan pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan, itulah sebaik-baik pahala dan seindah tempat kembali. أيها الأفاضل، هذا فضل العمل الصالح بصفة عامة، وفضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة بصفة خاصة. من منطلق حبي لكم أردت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي ليشمروا عن ساعد الجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم فضله، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يستر علينا وعليكم العيوب، وأن يفرج لنا ولكم الكروب. وأسأله جل جلاله أن يجعلني وإياكم جميعا من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كل عام أنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wahai orang-orang yang mulia, ini keutamaan amal soleh secara umum dan keutamaan amal soleh di 10 hari dari Dzulhijjah secara khusus. Dari dorongan cintaku kepada kalian, aku ingin mengingatkan diriku dan saudara-saudaraku dan saudari-saudariku agar mereka menyingkirkan lengan kesungguhan. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menghalangi kami dan kalian dari keutamaannya, dan agar Dia mengampuni untuk kami dan untuk kalian dosa-dosa, dan agar Dia menutupi atas kami dan atas kalian aib-aib, dan agar Dia melapangkan untuk kami dan kalian kesulitan-kesulitan. Dan aku memohon kepadanya, Maha Suci keagungannya, agar Dia menjadikan aku dan kalian semua dari orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat, dan agar Dia
menyejukkan mata-mata kami semua dengan kemenangan Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Sesungguhnya Dia adalah pemilik hal itu dan maha kuasa atasnya. Wahai orang-orang yang tercinta, setiap tahun kalian dalam kebaikan. Semoga Allah bersolawat, salam dan memberkahi atas Nabi kita Muhammad SAW dan atas keluarga dan para sahabatnya semuanya, dan semoga keselamatan atas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan strategi penerjemahan yang saya gunakan, yaitu strategi penerjemahan yang pertama yaitu borrowing. Dengan teks bahasa Arab borrowing, yaitu yang saya terjemahkan Yaumu Arafah, dengan teks bahasa Indonesianya yaitu Hari Arafah. Yang kedua strateginya kayak kalku. Teks bahasa Arab Akri ummataka minnis salam, dengan teks bahasa Indonesianya sampaikan salamku kepada umatmu. Strategi pembelajaran penerjemahan yang ketiga yaitu literal translation. Dengan teks bahasa Arab la tahqarna minal ma'ruf syai'an. Dengan teks bahasa Indonesianya jangan engkau remehkan amalan apapun. Untuk strategi penerjemahan yang keempat yaitu transposition. Dengan teks bahasa Arab tatadammanu ummahatil ibadat, yang artinya teks bahasa Indonesia mengandung pokok-pokok ibadah. Strategi penerjemahan yang kelima yaitu tatajafa junubuhum anil madaji. Untuk teks bahasa Indonesianya yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Strategi penerjemahan yang keenam, strategi penerjemahan yang ketujuh yaitu adaptation. Dengan teks bahasa Arab yaghtasilu fin nahri khamsu marrat. Teks bahasa Indonesianya yaitu mandi 5 kali setiap hari. Strategi penerjemahan yang ke-8 yaitu amplification. Dengan teks bahasa Arab al-amal sholih sababun li husnil khatimah. Teks bahasa Indonesianya artinya yaitu amal soleh adalah sebab husnul khatimah. Strategi penerjemahan yang ke-9 yaitu reduction. Dengan teks bahasa Arab al-lailu anasil muhibbin wa raudatul mustaqin. Teks bahasa Indonesianya yang artinya malam adalah keakraban para pecinta. Strategi penerjemahan yang ke-10 yaitu footnoting. Dengan teks bahasa Arab at-tasbih, at-tahlil, at-takbir dan at-tahmid. Teks bahasa Indonesianya yaitu tasbih, tahlil, takbir dan tahmid. Baik, sekarang saya akan memberikan mufradat dan artinya. Mufradat yang pertama yaitu fadlan, yaitu keutamaan artinya. Dan mufradat yang kedua al-ibadat, yaitu ibadah-ibadah. Mufradat yang ketiga ad-dzikr, yaitu zikir. Mufradat yang keempat yaitu al-kurub, artinya kesulitan atau penderitaan. Mufradat yang kelima yaitu an-nawafili, yaitu ibadah sunnah. Mufradat yang keenam yaitu al-ajr, artinya pahala. Mufradat yang ketujuh as-salihat, artinya amal-amal soleh. Mufradat yang kedelapan yaitu an-niyah, niat. Dan mufradat yang kesembilan yaitu perbuatan amal, bahasa Arabnya al-amal. Dan mufradat yang terakhir yaitu asy-syahadah, artinya kesaksian. Baik, kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Hasan dengan judul Fadl Ashiril Awail min Dzil Hijjah wal A'malil Mustahbatu Fiha, yaitu yang pertama pentingnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan keutamaannya dibanding hari-hari lain dalam setahun.
Yang kedua yaitu anjuran untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya seperti puasa, zikir, takbir, sedekah, dan ibadah lainnya. Yang ketiga yaitu penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung keutamaan 10 hari tersebut. Dan yang keempat, nasihat dan motivasi kepada kaum muslimin agar tidak menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.